2012 سال شورالت لاستی ابیو موتورش یک ششه گاز بنزین یا سولا وجود چور الکترا دورا 210,000 пробег мультирул кондиционерش هست خیلی کلیمیت کنترل اباگریس دیدنی коробка автомата چند پول میگی 60,000 اینجاش کنم زندگی بوده بلیسش هم کم گم شده نمره تلفن 904 47 48 43 2001 سال دوتی объем мотор دو گاز بنزین کژنی سالن وجود 8 ماه گفتی ها 8 ماه دیگه وجود دوره 4 الکترا коробка مکانیک ناراتوش кондиционер هست 134,000 пробег мультирул люк چند سوه 55,000 با سالو میشه نمره تلفن 908 400 700 دوی سپر برادرو 98 سال сечка объемный объем мотор 2 газ вообще задагӣ неста шори бензин 4 баллони нав ҳуҷҷат 10 моҳи дига $260,000 пробегай кондиционер дора коробка механик 2 электро люкам ҳаст чанд сум 65,000 бо савдо меша номерои телефон 985 75 48 классика краска заводская, заводской краска. Молодожь сосечка, объемный объем моториш як гаштай, газ бензин, ясола уҷаду. Балнош нав, чорт. Ду электро коробка механик, кондиционер 204,000 пробег. چند سومه؟ 65,000 نه کلاسیکه بو سودا میشه نمره تلفن 900 922 38
98 сол тройка авион моторш 1.8 газ дора газ бензин ҳуҷҷат надора بعدش 15 سال خوب بود ماشین چه کانسر کار میکنه люк ҳастай لوک هم сиденёш лифтай 230,000 пробег кондитсионершам кор мекунад д электро коробка механикаи телевизор чанд сум 35 та бо савдо дора савдо меша номерои телефон 908 99 56 99 بله دو هزار یکم سال دوتی چهار بالونی نو ابیوم موتورش 1.8 گاز و بنزین وجود یا سولا بوده چهار الکترا коробка механик кондиционер дора кор мекунад 229,000 пробег мултирул чанд сум 45,000 бо савдо мешад номерот бе 987 987 93 93 80 93 93 80 99 сол сечка объемный объем мотор 1.8 газ бензин я сола вуҷуд дора дусад навадия газор пробег дора кондиционер обогрев сидений д электро коробка механик телевизор 65,000 бо савдо мешавад номерои телефон 93 112 66 67 классика сол астраҷи караван объем моторш 1.6 простояй газ бензин ҳуҷҷат 7 моҳи дига дорад мошин люк ҳастай 4 электро дорад мултирулай 274,000 пробег кондиционер ҳаст коробка механик 34 تا 35 تا کوی سودا میشه 35,000 نمره تلفن 74 41 46 62 چهار بالون حالتی میونه خیلی دوره